asandi ndale malili siyo mwana wase Rubeni eseno manje bana base ukwali butakatifu libukana lya Rubeni nenda abo babamilale ibeja kundale malili siya Rubeni kulile nakumanya kulindalo yino ebele niye ndalo niyo wele kapanga nesende mbako kakemba njia yetu ni njia gani? Njia yetu ni Bwana Yesu mwenyewe alisema, ndiyo kweli na usema. Hamuwezi kuona Baba bila yeye kumpa ruhusa. Alipewa mamlaka mbinguni na duniani. Kwa Baba kuna makao ya ajabu ya milele. Yesu ndiye msimamizi wa makao ya mbinguni. Bana base kusimama kuno. Sibala nisio. Sibala kama laine kama ni. Mala ne wimira kwa Yesu ni yekira. Wima kumala yebungira ya Yesu. Mala we amba ku Yesu ni yenjeke miliurura ndalwe kimiko ne kimiko. Kuri mundu lina jindalo jibiri kusibala kuna yakusalo se wamanyata. Kundi yakura kuna yakufa se wamanyata. Lakini njia kubwa ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Okunye Yesu ne kumoyo kuokuosa. Endalo yone yola ukete na Mungu takatifu sikiro chenye Yesu kaja kukumonera kama jimenya. Asante.